Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamudjite si Allah subhanahu wa ta'ala sarta kapanalawat si junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala yene sa miyaan pagsukur sampurna in kite masimasi takuntinyo te duktahinang wete yene manuntut ilmuin atawa kan magpangadjiin bisan silabean sa miyaan baliw. Minjari me kapung tinaihan me masyayikh kaguruhan piyambahangi mian atawa kan piyadurus mian taeddo wete atawa kan umasik kite si syurutu sihhati al-bay'. Yene me syarat atawa kan conditions supaya tumawain pagpabelihin atau akan pagdagangin. Panagnaan syarat taeddo wete at-taradi kama dzakara al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yene mian at-taradi ininen pasipat si al-aqidan reviewte. Yene aqidan ininen yene sa mian magpabelli duk mamellilay. Dambu amban rukun sin yene al-bay'. Pegge taeddo te si may pangadjiante in rukun sin bay'in baletellu. Al-aqidan wa huwa al-ba'i wal mushtari. Ikadue al-ma'qud alayh. Ikatellu as-siga. Kemon ininen bakas samyaan tasalas saywete. Puas amban ilien paasek kita samyaan haprukun sin atawa kan hapsurut sin al-bay'. Bang sumian tinaima atawa kan tumawa in pagbelihin atawa kan pagdagangin. Tasabut wete kama qala al-muallif rahimahullahu ta'ala panagnaan syarat ne at-taradi subay magrida yene duangan lay baina at-tarafain yene samiyaan magdagang lay duk mamellilay gay makajari pinuwersaw illa bihaqqin malaingkan bang si kasabennalan duk mamuwersaw ininen si kasabennalan subay kanian nen sara banga isikite qadi qadi samiyaan bang upama niya may taga-utang ubus kanian nen mumatil yumatilu fi sadadi ad-dain kwe ilhan-lahan we negi magbayad bisan do samiyaan niya altane jinari samiyaan si Sara ineddo altanen bang yegi magbayad pinabelihan samiyaan puwersaw ininen yasih pigge we pinwersaw ye pinabelihan altanen bihaqqin sabab mian painte bennal niya lai ha samiyaan subay tatunay ne ang baniliin kapandakan nin bang aahin magpabelli sali do sa miyaan melli duk magpabelli dumain dialem rida itu en layaseh gay makajari sa miyaan pinwersaw yene mian mamellihin duk magdagangin itu en panagnaan syarat. Ikadue ay yakuna al-aqid jaizat tasarruf suway sa miyaan yene duangan lay mian magpabellilay duk mamellilay jaizut tasarruf. Ine maknana ininen jaizut tasarrufin magmaana ya sa miyaan al-hur subay ya sa miyaan ine mian inate mian ano ye inate dumain ye ipon. Ikadue mukallaf. Ikatello sa miyaan ine husnu ine at tasarruf fil mal subay ya sa miyaan gay mag-usiba si pangalta pegge bisan peahin taga akkal bisan peahin sa miyaan bright apabila gay tao magbuo si sin gay makajari sa miyaan gay tinayma in mian pagbelinen atawakan pagdahangnin upama kung may alyatim may makanak sa miyaan ga niya matattuene ubus ga pe akil balik nanaan si ininen sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi na pinandukahan wabtalul yatama dinaksamyaan inikhtibar sinule-sulean
Bang upama pinapihansin, may dang ibu pilak, duweng ibu pilak. Iyan pangusalan lay sin lay, si kasaben nalan, dumay inusiba we ne, ininen sa miyaan ine, mian pa interasidi. Gay makaine ininen, pinapili si iya altanin pag tao na sa miyaan maghandle. Sabang isab sa miyaan, mian taga-akkal ye, umabot ye sa miyaan si marhala akil balik ye. Ubus niya du akkal ne, ubus pinapihan niya sin, may datos ngimu, may daelaw do. Ininen, mian pa inte ine, la yahsunu at tasarruf fi mian pa inte fil mal. Gay manjari, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatelo man syurut ne, sinabot e muallipin, mubahatun naf'i. Subay sa miyaan mubah. Yan e panganggunahan no yehin. Mian dumain ilangan no isara. Niya sa miyaan mumpaat ne. Upama mian pa inte me khamar. Khamarin atau akan inuman makalango hindi makajari. Pagge uwe ininen amban me alta muharram. Gay makajari sa miyaan pinabelihan. Bang upama tabelli amban kao. Ine haram kakanno mian pa inte belihanin. Pagi Allah subhanahu wa ta'ala pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang hinaram we ne dambua parkalain hinaram do sa we ne belihanin amban ilien gay manjari me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala lamud ne sa miyaan me ine me sigupan lamud ne sa miyaan me upa lamud ne sa miyaan kemon ne bayuan sa miyaan ne muharram. Ikaampat ine gay manjari ganiha pagi muharram. Ikaampat sa miyaan miyaan pa inte ine al milk ay yakuna min malik subay sa miyaan iye dapunin apabila mabelli sa miyaan iye pangalta sa wene gay jinari niya tasabbut we tasarruful fuduli miyaan pa inte bang si madhab gay jinari we may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala wa qad bayyana hada والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله أجمعين mian painte ine mauquf bi ijazati al malik sine sa mian mabaya anune ang batsa review ne. Ikalime makduran ala taslimihi subay sa mian kanian inehin awe subay sa mian ine yene kanian panyaplay taeddo no bang belino ni sa mian sangkano ne gay makajari sa mian melli kew alta inageo atau sa mian alta tatangkeo pain mian dapu alta kaagewanin pabelihan ko pain ne sikau alta aku yene taeddo amba nakulay itu en gay manjari pagge we gayro makdurin ala taslimihi gay takes no gay taeddo no neddo us niya me mian pain te inete surah atau akan kahantang jinari naan si ininen sinabot sa mian we muallipin pain ne mian malaingkan pa inne yene mangeddo yelay makajari pabelihan no si mangeddo yelay sa syaratnen pabalik ne bang pa inno mian pitun altalo pabalik ne si kao gay sa mian gay pa inne na ga niya choice no bang gay pabelihan no si ako ga niya choice no mian gay pangurong ko kao ininan laya sehdo sa pagge mian yene syart at-taradi lam yatahaqqaq fi hadhihi surah amban iliin bang aahin sa mian ngeddo alta makajari pabelihan no siya sa syaratnen bang pakuno mian painte ine pabalik ne si kauga niya sa mian sigul saggane. Ikaduwe amban me surah jinari sa mian yene alta taeddo amban kauhin makajari pabelihan no bang sa mian pabelihan no si makagees ngeddo iye amban makaagew alta noy. Ini na sa miyaan sinabot muallipin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-ennem syarat tasabbutu ite dibuhi sa miyaan ay yakuna ma'luman. Iyan sa miyaan subay tahati bang ine binalinun duk ine sa miyaan pinabelihanin. Gay kayo makajari sa miyaan magpabeli kung may tasabbutte sa miyaan alhamal. Iyan may anak sapi sa miyaan dialem beteng sa ine. Gay makajari ininen pag-giway majhul ye mian bu pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anil garar itu en sa mian bilang pagparupang gay katawhan no bang lelake bang dendeke bang sa ingge halga-halganen bang sa ingge sa mian hadjadjenen
Ituin sa miyaan gay katauhan no amban ilian niya gararne. Majhul yan sa miyaan pinabalihanin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada la yasih. Wa hada la yasih. Amban ilian mian ituin hangkan subay dabit te syurut ininen pegkemon sa miyaan muamalat yene baahu si zaman ku itu kamurahan kite gay kite sa miyaan kaunitan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ng hatine. Ba'da dhalik ayyuhal ikhwan nantaqil ila asyart as-sabi' wa huwa asyartul akhir. Palatun kita sa miyaan hab syarat ikapito duk ininen sa miyaan syarat ine kahinapusan sinabot wa muallifin si kitab ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala ay yakuna thamanu ma'luman. Ay yakuna thamanu ma'luman. Ini atina ininen. Syarat ikapito subay pa inne thamanin ma'lum. Ini makna thamanin. I'lamu rahimakumullah fi hadal bab sibab ininen atawakan mian pa inte si muamalat al-maliyah subay katauhan no may istilahat dialem na ininen. Pagkibanggay katauhan no may istilahat dialem na ininen apabila kayo pakale atawakan masa kahunitan kayo. Subay katauhan no bang ine makna sin al-mabi', subay katauhan no bang ine makna sin as-sil'a, subay katauhan no bang ine makna sin al-thaman, subay katauhan no bang ine makna al-muthman. Thamanin yene sa miyaan yene halga pamilihan no yele yene sinlay. Itu en sa miyaan thamanin. Okay? Yene qimatul mabi, yene halga sa miyaan binellinoy. Mian al-muthman yene sa miyaan mabi'le, yene dinanganganle. Ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit dote si mian muhadarate mapalabay miyaan si syarat ika-ennem subay katauhan no sa miyaan ine mian pinabelihan nun bang ine duk bang ine sa miyaan binelinon me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nanaan si ininen lamod do sa mian painte amban yene muthman le atawakan mabi'le yene halgani amban ilien mian syarat do sa miyaan subay kinatauhan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala lianna thamana huwa ahadul iwadain alladhi waqa'a alayhima aqdul bay' yene sa miyaan halga'le dambuwa iye sa miyaan amban pag-ittipakan atawakan mian pagdambuan no pagkasunduan no duk magdaganglay belino sa miyaan si halga miyaan ubos bangka magtawa fa innal bay'a qad tam iyan sa miyaan pagpabelihin atawa kapag dagangin mian tam mian inete magtawa ni atihanin magbeli ni amban ilien subay kinatauhan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay makajari pa ina na piye-piye nebe gay manjari ininen gay manjari ininen malaingkan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang niya mian me tandan sumagawa bang pagbeli gay makajari arakala sa miyaan lugi yene mian magdaganglay alakala sa miyaan lugi yene mamelihin duk ininen sa miyaan kay kahanen magmunazaah si tenged ininen paggiwe ga kinatauhan bang piye sa miyaan yene dinangangan we de dambua parkalain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa in ba'ahu bi raqmihi bangye pa inne magpabelli yene niya wen medagangan sa miyaan taga price ni ubos medagangan ininen bang patekka gay kinatauhan we magdangin bang ine sa miyaan bang piye price miyaan sumagawa katauhan ni taga price katauhan ni sa miyaan taga price bang patek ka gay kinatauhan we mamelihin price nin sa katauhan ni badjuin miyaan atawa kan mi daganganin miyaan atawa sa miyaan tabettad pricein sa gay kinatauhan sa miyaan we yene inehinte we magdagangin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang ininen si Hanabila gay manjari sibi asal pinakitehan si magdaganglay miyaan price din miyaan ito en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala
mian ine jinari we ne ininen wa hada yu'tabar min qawl ath-thani fi al-madhhab wa huwa riwayat an Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Itu riwayat ikadue amban Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yene magpabelli kyo mian painte mian parkalain sa mian si number ne yene matabittad malailay sahih ininen bisan kanian nen upama majhul asal-asal nen gay kinatauhan bang pihal ga nen sumagawa nen bang ne yene do no sa mian katauhan no ne mimma yaulu ilal ilm ininen wahada ine mian painte mimma intapa bihi mian an-niza' aga painte niya yene pagsakalan naan si ininen duk ininen sa mian hininang yene me manusiain si zaman ku itu me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa madhabin gay manjari peggewe painde ininen dambu amban garar duk jahala sa mian bang patek tagi kinatauhan alganen sa taga price ne gay kinatauhan ni mamelin itu painde inete ala kulli hal gay manjari sumagawa kamakulna al-qawl ath-thani fil mas'ala jinari wede me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha huwa ar-rajih duk ininen sa mihaan matapit si dalilin duk ininen sa mihaan mian hininang manusia ku ituhin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw alfin dirhamin aw bi alfi dirhamin dhahaban wa fiddatan atau apa ini pabelihan ku si kawininen dangibo dhahaban wa fidda dangibo pa inne makajari mian painte ine dhahaban wa fidda ga tinartan tu bang ine karinsinen bang dinar ke bang sakmiaan ine bang dirham ke ga pa ine pabelihan ku si kau dangibo pa inne dhahaban wa fidda ga kinatauhan ininen gay manjari pegge we mian gay katauhan no bang pie mikdar dhahabin bang 500 ke dinar atau kan bang 500 ke sakmiaan fidda dirham itu amban me mian majhul me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sumagawa bangkyo magpabelli pain pabellihan ku kaawininen bale dangibo sakmiaan 500 pesos duk 500 ringgit jinari ininen gay maka ine pegge we thamanin ma'lum me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw bima yaqta'u bihi as-si'ru demikian amban me sura me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay jinari we hanabila aw bima yaqta'u bihi as-si'ru katauhan ni pagdagang ininen maghapin ininen ku ito minaksud muallipin naan si ininen iyebe bang patekka mian painadagangan ku si kaubadju ininen sa price nen pa miandagangan ko pa inne paano ko pa inne si me magbalihin pa inne si me customerin pie pareheng pa inne price nen ilien price na dagangan ko si kaupama badju ininen badju me guess atawakan me abaya pa inne sina mamilihin dahatos sina mamili atawa sina pa inne mamilihin pa inambuain beli ko dahatos apay nun niya penamba pa inambuain beli ko dahatos uklimempo pwede niya pedamma pain nambuain beli ku dahatos duk pitumpo bangga niya sa miaan namba iyan presiden dahatos duk pitumpo hada ine mian paite la yasih wala yasih gay manjari minaksud muallifin naan si ininen mian qabla al-aqdi iyan sa miaan gape ine minaksud naan si ininen bang iyan magbelli ne sa miaan bima yang qati'u bihi as-si'ru magtaakod ni sa mian gape maghapin gape kinatauhan magpihal ganin kaydo bisurane upama mian ininen sa mian badju ininen tawa notebook ininen pwede pabelihan ko si kao sa papayam ko rahu pia pas ilian price nen na itu gay manjari peggewe yene price nen gape katauhan ne magtakot ni si andang wahada la yajuz gay manjari itu sakmiaan minaksud muallipin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tinapsiran we ne ininen duk ininen pinakahap amban me parapsir si bab ininen pain Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala jinari pa inne magpabelihin bima yang qati'u bihi as-si'r
bang painne me ke mag-akad, bang painne para ne, yene halga nen upama. Mian painne, pabelihan ko si kaawininen, pabelihan ko painne si kaawininen, payaman te bang pihalga nen inapas uyaa. Na ano nen, sine painne mga mian mamilinin nen, painne ako dahatos. Painne buhayin ako datos limempu, bangga nen niya palangkew, datos limempu ni halga nen. Pain Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyah ininen jinari. Sumagawa nen painne iyene mamililay bil khiyar, magpene iye. Bang beline, mian painne gani a problemane. Sa bang gay beline sa mian gani a problemane. Wa hada huwa sahih. Sumagawa nen muallifin rahimahullahu ta'ala la'allahu yaqsid dhalika ma ine mian painte minaksud nen naan si ininen ga pe magtaakod ne sa mian ga pe kinatauhan price nen. Wa hada yasih. Mian painte ine kalam bisara muallifin naan sinan sahih. Ubus mian painte akadlay la yajuz pegwe amban me syarat ne ay yakuna thaman ma'luman, ay yakuna thamanu ma'luman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw bima ba'a Zaidun wa jahilahu, atau apa ini dagangan ku pa ini kaawininen mian pa inte bang pia di dagangan ni si Zaid nininggi manjari pegyawe ay gay katauhan ne bang pia di dagangan ni si Zaid upama mian kitab ininen ubus niya kitab dan buwa magsali bantuk nen pa inomelihin pia pa ini dagangan no si aku pa ini dakirahu pa ini dagangan ko pa ini si kao pie-pie sab dirangangan ni si Zaid siyehin. Nabangin gay katauhan ne itu en la yajuz. Gay manjari. Walihada qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw ba'a Zaidun wa jahilahu aw ahaduhuma atawa gay katauhan ne. Bang pia dirangangan we ne. Sali do sa miyaan magdagang lay atawa sa miyaan mamililay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala lam yasihha. Gay sa miyaan tumawain pagbelihin. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in ba'a thawban aw subratan aw qati'an kullu dhira'in aw qafizin aw shatin bidirhamin sahha. Ini maksud na ininin. In ma'na na sila thawb, yene kumash, yene me tibungkelan sa miyaan semmek, niya wen ilikid-likid sa miyaan me semmek, bangkyo lai si siya porama takiteno sa miyan ini gulungan sa miyan semmek kumas subra makna sin subra yene mian painte inete kumatun atawa majmu'atun min at-ta'am yene sa miyan ginisan sin kinakan laid sa miyan dialem ne lai sa miyan si miyan panginnaan ne okay qati'ah dambua amban ini nen gay katauhan ku sumagawa dambua amban niya tumpukan sin kambing bang kue sikite gantangan ini nen Allahu a'lam mian bang sime buas atau akan bang sime sa mian me syair atau gay katauhan ku bang saing gay nen sa majmu'ah ya amban me ghanam okay pain muallifin naan si ini nen bang pabelihan ne yene sa mian kumaslay mian kumpulan atau akan ini taituin likiran samyaan yene semmeklay atau samyaan kinakanlay atau samyaan mian anu mehinay play tiap-tiap pa inne da metro amban semmek iyan pa inne dambua dirham atau dirham atau pa inne dambua kinakan pa inne amban anu UN dambua samyaan ini dirham atau dambua pilak atau 10 pilak pesos atau samian tiap-tiap dambua kambing bilu beli ku samian si kau ini 500 pain muallifin naan sinin sahha jinari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala beline ilien kemon sumagawanin tiap-tiap dambua katauhan price nen itu en me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala jinari ininen jinari yene surah ininen. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in ba'a minas subrati kulla kafizin bidirhamin aw bimi'ati dirhamin illa dinaran wa aksuhu lam yasihha naan sinin kahinapusan nen okay itu en pain muallifin naan si ininen bangye painne magpabelli okay
bangye sa miyaan magpabelli me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ba'a min as-subra kulla qafizin bidirhamin. Bang upama mian painte niya niya sa miyaan kambing ne atau kan ine ne atau me notebook sa miyaan hekka ginisan sa miyaan notebook pain ne pabellihan te keo pain ne mian pege minin naan sili tab'id dumain duya pinabellihan kemon dialemnen sumagawa sa miyaan pabellihan te keo kasindoehan amban di mian dialem ininen tiap-tiap dambua notebook 10 pila pain mo alipin naan si ininen la yasih giman jari pagbidaan ni ruk dehellulay pamano ni pagbidaan ni ruk dakik manamalan ibara fuqaha inangkam subay tatitebi pagbidaan ni ruk dehelluhin iyene subralay atau akan katilay binelli kemon sumagawanin pinayaman hadya tiap-tiap bang upama dan buah kati tiap-tiap dan buah kambing amban katilay miyaan halganen ikadue tugai gay pinabellihan kemon sumagawanin kinatauhan iyene binelile upama iyene tibungkilan sa mian gulungan semekle pamilihan ko pa ini kasindoyhan ang banka o gulungan semek to sa mahid kyo dambua da metro sa miaan ini mian sa popila pain mo alipin naan sinin la yasih me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala peggewe iyene mabi'in majhul gay kinatauhan bagpia binelinen majhul ininen na amban ilien mian inete gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala atawa isab bolpen itu en sa mian itu magmaana ya sa mian subra itu en sa mian kumpulan sin bolpen betat te subra ye pa ini pamilihan te kyo sa mian amban subra ininen tiap-tiap dan buah bolpen 5 pila sa gay belline kemon pegge itu enaan sinin wa in ba'a minas subrah pambe ibara muallifin minin naan sininen litab'id na amban ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala fayakunu al-mabi'u majhulan fala nadri kam sayashtari minal qalam gay katauhan te bang pie binelinen ininen sa miyaan la yasih indal muallif rahimahullahu ta'ala gay manjari la yasih yadehellulay sa miyaan yasih jinari pegewe yene dambuha kapiz ininen binelli we ni kemon binelli sa miyaan we ni kemon sa tiap-tiap dambuha bolpen miyaan price nen ikadue tugai miyaan price nen tiap-tiap dambuha bolpen sa gay belli ni kemon na amban ilien gay pa inne kinatauhan bagpia binelli nen amban binelli ni bolpen lay fayakunul mabi'u majhulan wa hada la yasih. Al-qawl ats-tsani fil mas'alah gania pagbidaan ne dok mian painte dehellulay gania sa miyaan pagbidaan ne dok dehellulay me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yasih jinari peggewe pidu kyo sa miyaan mian painte ine hap ijara bangkyo magboarding atau akan bangkyo magrent gay kinatauhan sa miyaan we pagrenan nun bang piembulan kyo lai fa innahu la yadri kam muddatan satamkut fi hadhihi dar gay kinatauhan we ni sumagawa masi-masi kyo magbahid damikian kawi rusab katauhan no bang pie kyo lai arakala sa miyaan tahala ni kyo may 2 bulan 3 bulan itu en may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte si bisara ikaduetu ga niya pagbidaan ni wahada mimma yata'amalun nas al-yawm duk ininen sa miyaan hininang may manusiain ko ito bang patek kami haptabu use painne piesin da iskis piesin mian painne da iskis miyaan painne halganen bang may kenna sumagawa din bang may sebad painne mian gene painne beliku da iskis sa halgaanon tiap-tiap dan buah sebad bang pie painne dang ibu dan buah sebad atau 500 dan buah sebad na menek ni sa miyaan pie kabayaan ne miyaan sa miyaan bang makaedo 10 sebad bang 500 miyaan halganen miyaan ine binairan we ni sa miyaan 5,000 bang si madhab gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala fa innal mushtari kam sayashtari minal mabi'
Iyan sa miyaan mamililay gay bang patik kagay katauhan ni bang piye mian binalin rakala sa mian palabini at rakala pakulang ni damikyan yan magdagang lay kiro sa katauhan ni pigi we ay dialim pagpene piye amban ininen pa ini wahada hakikatu ini al jahala. Ito yan sa miyaan bang si madhab wal qawl thani mian pa intinaan si ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian jinari wahada huwa rajih biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Tado bi suraininen dumay nilian ilanen pigigay katauhan bang piyesong binalinen pigay pa ini mian pabilihan ko kyaw pa ini amban ano ininen si tiap-tiap dambua miaan price nen nangendo niya, kay katauhan bang piyasong binalinin. Amban may sarat pa muallipin ay yakunal mabi'u ma'luman. Subay sa miyaan, yan binalihin, kinatauhan. Okay? Ito ay ilanin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qawlu thani, miyaan yajuz, pagyawe ay bang patik kamel likite, miyaan pa inti okay. Piye miyaan, pagwaon sa miyaan, piye ni sa miyaan, baliku basta miyaan price na wahada, ini. Mian pa inte sahih wa nadhiru dhalika al ijara ku sa mian bang kyo magrent bang patek ka magrent kyo mian magrent kyo may 2-3 bulan gay katauhan no mian bang ngabot kyo dan tahon 2 tahon sa mian ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dumay ni ilanin. Pagge bang yene subra ano ante ka kumas subra sa miyaan by meter. Asa bang upama may sebad kemon ilien magsali-sali hadyan magsali-sali price nen. Gayen pinapili bang gay magsali-sali price nen. Bang upama sa miyaan niya hadyan niya diki magpain mang marikiin sa miyaan bang madyain sa miyaan. Ilanin gay kinatauhan bang piyesong binalinin. Itu en sa miyaan pagge bang mian pa inte dial upama dalam dambu ice kiss bang magsali-sali duke man magano pagge atahat gumana pagsulangan nen dani kyo patala dani kyo sa miyaan dani kyo pili bang kyo kaunitan pito kyo sa miyaan may kambing pagge kambing lumang patikagin no magsali-sali pa inik tiap-tiap dambu kambing limihatos pa inne itu en may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sa ilien bang kyo pito si may semmek miniter wede magsali-sali sumagawa gay kinatauhan bagpiye song sa miyaan binalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa aksuhu damikyan sa ilian dusab miyaan painte may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay dusab miyaan painte manjari bang painte pinagbaliskat kwe painte miyaan ngandangang sa miyaan dambua painte perkala miyaan painte ngandangang sa miyaan agape. Pain muallipin nan sin au bimi ati dirhamin illa dinaran. Pabilihan ko pain na dambua si kaawininen dahatos pain na dirham illa dinaran. Dahatos dirham illa dinaran. Itu en gay manjari. Gay manjari pag giwe ay ga katauhan no bang pihal ga ihene dinar lay bang convert no sa miyan hap dirham. Itu en gay manjari. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sumagawa Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bang kinatauhan dusab upama sa miyaan kinatauhan bang piye dambua pilak miyaan painte halganen karensinan si Allah wilien kinatauhan sa miyaan we magdagang lay duk mamililay fala ba sa pihada ga niya sa miyaan problemane ininen sumagawa naan si ininen iyene kima miyaan painte mustathnalay majhul kima painte mustathnalay majhul may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pege bang patek ka mian painte gay magtuy ta convert wete ang banilien gay manjari bang si madhab. Okay? Wa aksuhu damikian dusab gay rusab sa mian manjari bang pagbaliskat no dagangan no sa mian painte daganganin dahatos sa mian dinar uus pain no illa dirhaman gay dusab sa mian manjari pege we gay iyene mian pagtotal lay gay mundabit gay sa miyaan mundabit si dagangan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay?
Niya dusab mian ku itu bagpatek ka bang patek kami lahatin ngusal $1 duk pesos atau akan ine nih. Upama tu si Saudi Arabia tu si bang ina bumi maghaji yung patek ka tu kamuhanin ngusal be $1 gay katawhan ku bang mian sa English tel pag ano ren tu bang si kahaba sa mian musim ke atau kahaba haji aja sa ke ngusal $1 bang pain ni halgaan ku kawininen dahatos ubus ga inaka bang piye karensinen. Ga inaka bang piye karensinen. Okay? Atau bang ine karensinen. Bang kanian lahat UN samiaan yene due inusal ne karensihin upama $, duk ringgit bang sime Malaysia. Nah itu en gay manjari. Pegge sibay samiaan tartantune yene karensi binili pamilyanen. Upama lais kita si Pilipinas, paine dagangan ko si kao dahatos. Gaya magpain $100 pesos. Na itu en paasik na si akal mamilihin pesos yene pamilinen. Pegge WA Pilipinasin gay ngusal sa dili currency. Okay, pegge niya lahat due currency inusalnin. Magpatek ka na ima $1. Atawa manusyain inga-ingi na jasin mian sinnen $, ke atawa sa mian currency sa dili ke. Bang isab sa mian due currencyhin sa yene currency dang buale gay tanto inusal WA. Sa bang niya Meli ruk currency en tinay mawede. Itu en pinayamanin bang inggehin sa mian aglab inusal WA mian painte sila hatiyuen. Ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tenged ininen. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw ba'a ma'luman wa majhulan la yata'adzaru ilmuhu wa lam yaqul kullun minhuma bikadha lam yasihha. Itu en nembu amban masalah mian kau pe sve bakas ni bitu tanubi bakan itu entala baby hatu sa ge katohan ku bang mian sa inggete mian muntabi ke kam si masalah ini niya inalenan we de katohan bi tafriq as-safqa tado bi masalah ini nen bang ini mananen tafriq as-safqahin iyen ngandagang keu sa miaan ngandagang keu dambua parkala jinari si sara duk ngandagang keu dambua parkala gay jinari si sara dambua dual ganen amban me tafriq as-safqa upama mian inate dagangan nu sa mian dagangan nu kambing nun dagangan nu sa mian kambing nun atau dagangan nu kitab ininen duk anak kambing dialem beteng kambing le painumiaan dahatus halgaanin. Okay? Dahatus halgaanin. Itu en alen ni ininen amban me surat tafriqus safqa. Kitab le jinari dagangan nu sa dia kambing dialem beteng sa inay gay manjari. Pegge uwe me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala gay katauhan nu bang mian piye halgaanin bang sa mian bang sa inggihajanen bang basta tay dote kemon sa mian yan delem beteng gay mian painte pegge gay katawhan no bang sa inggi halganen bang sa inggi buhat-buhatanen bang sa inggi sa mian anunen hangkan gay manjari. Itu en nambu amban tafriqu as-safqa pain muallifin naan si ininen bang ye magpabelli sa ilien kahantang nen pain ni aw ba'a ma'luman yene ma'luman kinatauhan we ni pinabellihanin ma'luman yene ainul mabi' kinatauhan we ni pain ni kitab ini nen pinabellihan we ni ma'lu wa majhulan duk dambua sa mian pinabellihan we ni majhul maananen due pinabellihan nen dambuain jinari dambuain gay jinari bisamanin wahid dambua halganen. Okay? Pain muallifin la yata'azzaru ilmuhu yene dambua pinabellihan ne majhul lay la yata'azzar ilmuhu gay katauhan gay gania labean we sibay katauhan no kwene painte ine anak kambing dia lembeteng sa ine pinabellihan we no kadue pinagtutuk kitab atau pinagtutuk duduk motor mian halganen upama 100,000 halganen ubus yan dambua alay la yata'azzar mian painte ilmuhu ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte
gay kinatauhan majhul ye ininen gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na pain muallif pinaan sini walam yakul kullun min huma bikada bange ga ye magpain ininen halga kitabin upama halga kitabin pain ne 70 halga anak kambingin 30 pigi dalam mi betting bangi ka magpain sa mian pinagdambuhat jawe ne ininen gay manjari pigi we amban me mian parkala yata'adzaru ilmu al-majhul gay sa mian kidatauhan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na ituin pain muallifin pain lam yata'adzar sahha fil ma'lumi biqistihi bang upama sa mian yene ikadwe amban ikadwe lay bang mabelli sa mian yene dambua pinabellihan nen katauhan te puas amban pagkakiten nuye katauhan no bang pihalga nen itu en jinari upama pabelihan ko kitab ininen dukni alai kitab ko si Riyad duelay baledahatos baledahatos duwe kitab pinabelihan kun sa dambuain ga tuo sa si Riyad pain muallifin naan si ininen sahha fil ma'lumi biqisti ine maknanen tinayma pagbeli ininen yene painte fil ma'lum si takiteley ubus siga takitehin biqisti bang ne takite mian painte pinayaman bang piya sa mian halganin bang upama pabelihan ko kitab ko ininen ko ito do kitab ko malai si Riyad lay upama dambua baledahatos sahha fil ma'lumi biqistihi pinayaman peggewe malailay katauhan ya dumain ko anak kambing lay bisan sa ingge panganun ni katauhan duwang sa ingge pegge malailay bang kupili hapriyad ni kinatauhan na pag takite ni lai pagtik ka ni ko si Riyad pinapayam bang piye halga nen sa miyaan yen ni halga kitab malai si Riyad le atawa bang ipiye halga kitab ininen bang maghalga ininen 50 nabayran nun haja 50 peggewe mian painte malailay inanurusab pinayaman bang piye halga nen bang upama halga malaila 50 halga malait matuku itu tu 50 yeru inet do nun sa miyaan yen 50 tu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tay daw ipagbedaan nen si antara dua suralay ku itu lay duk bendelulay okay. Gitu tuh itu no. Weh, bang upama sayara, upama sayara, dua sayara, niya sayaraku ku itu pakitihan ku si kau. Pai ku pabelihan ku sayaraku ininen atau bolpen ininen. Lu kasal tapin. Dua bolpen pinabelihan kun. Sa bolpenin dambuain gatu si aku. Takitenun dambua do. Paing ku halga bolpen ku ini nenduk bolpen ku malailay 10 pilak. Pain muallifin naan si ini nen pegge bolpen dambua lay mian painte ine amban me sura kinatauhan natamakkan min ilmihi katauhan te bang ni payaman no pili katauhan no dumain ku anak kambing lay bisan payaman no gay katauhan no pegge dalam beteng. Okay? Ini nen pain muallifin mian sahha itu painte inete sahha fil ma'lumi biqistihi sahih pa inne pagbelihin si takitenon biqistihi sibay kinira pege duelay 10 pilak halganin napayamanon naan si ininen bang upama mian inumete pinayaman bang pi halga ini bang halga ininen upama sa mian upama halganin 5 pilak halga ininen sa mian 5 pilak maananen binairan nun do 5 pilak peggewe bangien karwe 10 pilak halga ni pedok bi bang upama sa mian halga ni ininen bahagi telu mian painte upama halga ininen upama 10 pilak karwe bang pagpayam no sa mian halga ni ininen 2 pilak do 2 pilak sa mian amban anulay napayamanon sa miyaan maananen halga dambuak lay sa miyaan 8 pilak atawa isab 2 pilak halga na ininen ubus dambuak to sa miyaan 6 pilak binayran nun sa miyaan 3 pilak ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala paggiwe
binays nun yan halga ballpen lay sa miyaan 10 pilak kadue. Mian paymanong bisa balik. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walau ba'a musya'an bainahu wa baina ghairihi ka'abdin aw ma yanqasimu alayhi thamanu bil ajza'i sahha fi nasibihi bi qistihi. Bang upama sa miyaan yene duangan itu anang ban surah tapriku sabka due. Upama aku dukau kita dapu buildingin atau kita sa miyaan dapu ini te mian ini ne betat si building atau kita dapu bulakin tagak bulak kita dah hektaria tagak bulak kita sa miyaan dah hektaria magtenga kita bang pabelihan ku sa miyaan dah hektaria lay kemon bang pabelihan ku sa miyaan dah hektaria lay kemon ini rusak miyaan inanuhin ini mian mamanjarihin do si akulero may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian pain mualipin sahha fi nasibihi bi qisti binais upama halga bulak lay da hektaria dang dahatos ngibo ubos magtenga kite dahatos ngibo pabelihan ko si aalay sumagawa halga si kauhin bang painte pinayaman ni 60,000 si akuin ng 40,000 rupegyawai si kauhin taga tanim ubos si akuin nga na tanim ni sabang yan pamilihan ko karuwe mian painte pegi kiti rapunin karuangan balay sa miyaan ine balay sa miyaan dahatos ngibo nanaan si ininen iyero ineddo ko ng 40,000 laydo pegi bang ni yan pinagtimbang pinayaman ni price nen karuwe mian painte mahalgain si kauhin iyero masahihin sinasib ko laydo. Okay? Itu en sa mi anam ban me bayi mi an painte as-safqa tafriq as-safqa wa in ba'a 'abdahu wa 'abda ghairihi bi ghairi idnihi bang upama sa mian itu amban me sura ikatello bang upama sa mian pabelihan ni ipunnen ni bataan ni atawa sa duk ipun painte sawenen bi ghairi idnihi ga magidin sawenen upama dahatos pila due ipun ne duk ipun sawe ne pinabelihan sa miyaan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala datus pilak bang upama sali-sali do mian painte halga ipun lay karuwe 50 do masahi si kauhin doon pagyawe ng buwalay mian painte ga mag-idin yene dapunen mian painte may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw 'abdan wa hurran bang upama mabelli isabiye dambua ipun dukhur dambua sab'a gaya tabelli pinabellihan we ni upama dukasal tampal upama sa miyaan ipun no inin pabellihan no ubos dambua ato dumain ipun pabellihan no edang ibo hur pege hurin gi makadari pinabellihan pege dumain ni alta sumagawa pabellihan no karuwe pabelihan no karuwe pain muallipin naan si ininen mian painte sahha fi nasibihi bi qistihi ininen bang upama halgaan na ininen dangibo sa ingi pangeddo no price si kauhin budang buwalay gay inete gay kapabelihan sa ingi pangeddo no price si kauhin budang buwalay gay kapabelihan akat kyo paano ko koy lobat ya ano lobat. Okay. Sa ingi pangeddo no price si kauhin bu dambualay mian painte ga lamod painte pinabelihan. Gay manjari pinabelihan. Due ipon duk dumain. Pabelihan no dangibo. Naan si ininen may kikatauhan no price si kaulay subay dahu mian papayam no si ahlul ma'rifa bang piya halga hurlay bang betad no ipon bang bain ni halga nen 600 na si kauhin do 400 may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Aw qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw khallan wa khamran safqatan wahidan sahha fi 'abdihi wa fil khalli bi qistihi bang upama isab painte ine inuman makalawngo duk painte ine khal pinabelihan we no
Nanaan si ininen sa ingi pagpangiddo no Presley si dueley. Yene khalley mian painte upama papilihan no khamarley do khal kadue dahatus pilak. Sa ingi pangiddo no Presley yene khalley sa miaan bu khamarley gi manjari. Gi manjari pinabilihan paggewe tay do te gi manjari. Mian pagge mian painte ine duma ini mubah. Okay. Betarun yene sa miaan yene khamarley betarun makan khil bang kanian mian painte betta bang ili an halga nen upama halga nen nempo bang betad no mian painte khal anulay ituen ineddo nun 40 pilaklay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala teddo bi style ninen okay mian qala al muallif rahimahullah ta'ala wa li mushtari al khiyaru in jahila al hal naan si ininen kama sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala yene mamelihin sa mian sabay niya khiyar ne ba in jahil al hal bang upama magbelli ko me yene bakasta mian painte inete bakasta anute mian painte upama abdan wa hurran abdan wa hurran paine pabelihan ko paine si kaawininen do mian paine ipon ininen karuwe sa mian inete dangibo. Webe itu pagpayam ng buwain dumain ipon. Hurye ng buwain nanaan si ininen. Bangien ga katauhan mamelihin depende magbaya iye. Magbaya iye bang eddo ni ke ng buwa iye ni ablay atawa bang paatras ni gay ni berline bisan ng buwa mian painte ang bananulay. Okay? Teddo bi upama mian duwe bolpen ininen. Si kauduk si ako. Paing ko si mameli pabelihan ko si kaubol peninin karwe 10 pilak. 10 pilak. Nanaan si ininen taiddo te mian bang upama pabelihan ko mian painte si akuhin duk si sawe kun. Okay? Si akuhin duk si sawe kun yeru masahihin si akuhin. Okay, yeru masahihin si akuhin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap tangan muallib tu paine wali mustarin al khiyaru in jahil al hal paggawe siyempre kanal nen siya ru pinabelihan nen pagpayam na iwati dumain siya da buwa bolpenin na magpene iye belini hadja paine si akuhin atau pasuhot gay ne belini bisan dambuwa magpene iye naan si kahalan ininen sabang katauhan na ru pinabelihanin mian painte sa pupila kalga bolpen tu karuwe dumain siya dambuwain gay makajari pagge tamman mian painte magdambuwa ni siya. Iyan ni makapag-ison ni siya sa mian. Gay niya makajari sa mian pasuhot. May kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si Way Dumas, si Berlin, iyan ni bolpen ng buwalay sumagawa, pinayaman, bang piye, price nin. Okay? Okay, gada niya mian panilew. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala, bang sabto, puas-puas asar kitibi. Pigitiya niya, daura kami si muamalat al-maliyah al-muasira al-islamiyah baaho bu bayad na ini na halga-halga kulang 50,000 na bu niya makabayaran ako na bu bang isa bituin painte paano makaleman do pagi ituin pursa manamalan si muamala al-maliyah binalin ga niya tanto may tao sila hatte pasalan niya ni may ukud ininen pasal may al-bay' na tigilan tetu sa miyaan pad niya mayran kite magdawra kita sarun asal giniin takaya ko sa miyaan hek kamanamalan ko sa kinaya biidnillahi subhanahu wa ta'ala sa inge bangkaam sa ilien pasuno ituen amban me ano kita iyan may parkala gay makajari magdagang bang sumiyan insyaallah ta'ala pagge ang kasibay tabalik bi surut na yun importante manamal surut nin yero binalik bin ta'rif sin bayi mubadalatu malin bimalin walau fi dhimma aw manfaatin mubahin kama marrin atawa manfaatin mubahin bisan nagibiteran bi anulay mian painte ala sabilit ta'bid min ghairi riban wa qardin itu en importante sibay tabalik bi damikyan ni surut sin pagdagang tu sibay tabalik pagge we banggay tabalik mi anhek kamanamal makaajian sin muamalat palabay hadja pigge dumay ni ku ibadat pigge ibadatin tahinang wete law sangim
amban sa miyaan pagsambahayang, tahara, hangkan gaytan tulepas dalam kokte. Sabang ininen, gai. Gai, nang may tulabul ilm, ito en importante manamal may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en pagge, miyan, ako bilang tano ko si baran ko, magpangadji kita yung tuylo lepas, ang baniliin, subay, asal niya time sa miyaan, subay te binalikan. Lagi bang si muamalat, puas yun, sampay sa miyaan, faraid, kemon, subay sa miyaan binalikan. Tamanan diawa, bisan ne sa miyaan, gay ano, dambuwa amban, syarat ne, tabalik syarat nen, dok sa miyaan, example ne may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kan subay tabalik, bininin, pagge, sayatina biidnillahi subhanahu wa ta'ala, asyurutu fil bayya, na magbidda. Asyurutu fil bayya, dok syurutul bayya, magbidda ininin. Syurutul bayya, ito en min kibali syar, amban syara, gay makajari, gay mimian la yajuzu iskatuha, gay manjari. Sumagawa asyurutu fil bayya, min kibali al mutaakidain. Yan magjanji, yan duwe magbelihin, siya mamitad syurutin. Ito en manjari sa miyaan, bisan sa miyaan, iniskat, gay makaine. Okay? Sayan ne. Okay, magsukur si Kam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.